Bawal mosulod sa gobyerno kung nagagamit og illegal nga droga. Kung doon na may nakasulod gumikan sa nagpaluyo niini o influensya, kini dili magdugay sa serbisyo. Duha ang kapaingnan rehabilitasyon alang sa mga casual o regular o i-terminate kung GO, kontraktual o honorarium. Kini ang hugtanong pahimangno ni Provincial Human Resource Management Office PHRMO Head Edwin Palero at ubangan sa mga bagong nadawat nga mga trabahante sa Kapitolyo. Sulti ni Palero, aduna na 19 ka mga trabahante nga positibo nga nagagamit sa illegal nga droga. Resulta kini sa hugtanon nga pagpatuman ni Governor Edwin Coyagofo Bahib nga mamahimong drug-free and safe workplace ang Provincial Capitol pinaagi sa random drug testing sa mga empleyado gikan sa nagkadaiyang departamento. Gibat-bat ni PHRMO Head Palero ang kaminungdanon sa himsog nga panglawas ug maayong panghunahuna sa matag empleyado nga moserbisyo sa Kapitolyo. Dugang butsyag niya nga ang sorpresang drug test sa mga trabahante nagpadayon hangtod karon sa daan og mga bag-ong mamumuo. Pero kung job order, sorry yun, terminate yun. Muna kung naay balak sa inyo, naay abnormal nga nakasulod dire, pag normal na mo, undang na mo anang droga. Sa pikas bahin, pagtinabangay ug pagkugi ang mensaheng gipadangat ni Governor Hobahib ngadto sa mga kawani sa gobyerno pinaagi sa iyang representante nga si Emilio Baguio, usa sa mga executive assistant ni Gov Hobahib. Ang kakugi sa pagserbisyo ug matinud-anong pagpangalagad ni Gov Hobahib mo'y gatagan og kabug-aton sa iyang tigpamaba agig panag-ingnan sa tanan. According to Kuya Gob, ang pagpangalagad o pagserbisyo sa katawhan, isa kadakong pribilehiyo o responsibilidad. Busa kita nagakatigom alang sa paghisgot sa mga programa, mga balaodnon o regulasyon o uban pang importanteng impormasyon nga may kalabutan sa atong pagpanarbaho dinhi sa Kapitolyo. Samtang anaas sa 90 ka mga partisipante nga ritambong sa usa ka adlaw nga orientation on HR matters for the newly hired employees sa Provincial Capitol nga gipahinabo sa Basilius by G Bites Events Place, Barangay San Miguel, Tagum City. Para sa Bayan, Lorna Tripoli, 1 W News.